Kwezi watukufu wananyamarai ya Komori, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni si renga mrongonu hahutaha ni joni bainishe point shashi zomkeni zile nefa ima zoti points kao zina mahadisi mengi be points kao zisilazimu wa Komor kakula mkomor wahanalio azijue handrani iponya handra nisijo mwambienu wa Komori hau tukufuanyu ilereni mwambienu van apre ya thabuhiti nyengi zikao zizifanya na wantu ikao wa Komor nyangu wanikao denita nifanya uzithabuhiti na wao harma welekea na hujua wade wa corona unu yayo matwabibu yayo madhamana ya laboratoire wao wantu ikao wasifanya hazi harma servisi za zilopitali za Komori ilertsahe rijue ikweli na intrambo harma monafiki ikawodo wa Komoro wambiloyo watukufu kwezi monti pia onyu ijuomba azaliwe na intrambo sisi jua kalma langina ntolrongo wao fa ima lekeana azali na intrambo azali mnafiki azali intrambo zikao wa Komoro monti pia mozi jua amba wae na intrambo mana waiti mtuwa hadi kasubutu renga hadu sonumwa wa Komor au sonumwa mana damu amwambia mentongo yinyi tofanyishe namna nita aifanye namna lazima ifanyishe bimwa komjwa de harma mkabala wa ukambazo di siasa da ambao ntrambo mana akubaliana na ule arudi amrenrembi meso abadili ile abuzudza ile harma unafiki na ntrambo fa imma monti pia kamwaka amba makojua au makojambia amba waisubutu wenda harma ijarada ya unafiki na zintrambo zahe ta akabilivu hanu ikao angia harma jarada ikao kako lazima angia watukufu kwezi ni simrengan mazahidi monti pia wa Komor hal zina le itumu ikao de naifunga leo hal zina le suku ya 11 ya itumu ikao de raifunga leo yini bimana yanye sauhuka leo harma suku ya imperi harma suku ya suku nzitukufu ya tumu nimjidzen huka Komori azali mnafiki mwenza ntrambo ikao IPCR i aparele ka ode rongolo amba isija Komora au yakoja ijwe fanya analizi i aparele ka paro fonctionner na sukumoja ileo tahupara ileo nini mwambioni uvanu wa Komora ni seregea ishomboshile shakorongolwa na hushemeledzewa mana rikar kubaliana amba lazima rambiana kweli harma hadisi nvani le jore jishidze ithubuti uka harma thabuhiti nyengi zikao zifanya haukroaze information za source za para saba source za ma médecin source za ma laborantin source za madhamana source za wafanya hazi harma city zonti pia za hospitali ziliongazi jamu zijorejishti ya leona wadi mziro nvani kadu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun zi declaration za wanafiki watoka wakawa maraisi kaya yo ma ministri kaya yo madhamana yangina wanu wanafiki wazandiki wenza ntrambo kavasi aparei ya PCR yendrao wa Komor kavasi aparei yendrao na vahanu tsoko vonzi na zihazi na zithabuhiti zikroaze zikonkorde na mahadisi ya hazi za ntongo zangina zikao zirthubutisha uka wanu wanafiki wazandiki zi declarations za dese zikao lizarongolwa ya izazikaz lizarongolwa zile kazi kao azali as decrete morde namna a decrete o vote za widzi morde namna a decrete o ministre amnomeo morde namna a decrete o president anomeo harma mtini directeur generali anomeo harma idara itoko yontiash Komor kavasi PCR yendrao Komor kavasi analizi ya mkomori irengwa yendrao balbevo wana unafiki wangina ufanyishi yao unafiki wangina ufanyishi yao zi prelevement za wao washashi zikao dizandsa hurengwa nyangusi kumambelo mba PCR yija zisirengwa el maarufu zilawa na wantu wala kasua swili mde mana kavas PCR yendra woho wala kavas na jawabu la resultat kao liseregia harma nyumba ya el maarufu prelevement ya fanyishi ha yo alamanye saumba wanu wanafiki wanu wazandiki yani madhalimu makufari ka Mwenyezi Mungu atojalia hainamna inaz baraka za stumu zinizikaudera sifunga na haz baraka za stambu zikaudi wa Komoro wazirilia ambazo zitojwa rijiria na hazi tumu za wa Komoro pia Mwenyezi Mungu atomlivani kiasi yezilivwa zikao za maupotevu ikaudi mwafanya wa Komori harmo wakatunvani
kavasima na damu atoka wonsi atusubuto ajambie mbava dhamana wanti atusubuto ambie wantu ntrambo ambava non seulement vous décrétez wa vous fu wantu takriban ile wenini mambion vani wantu ikaudu wafa en détresse respiratoire Comores waviri 40, c'est-à-dire plus d'une quarantaine de personnes sont décédées aux Comores pour des raisons de détresse respiratoire liées ya wadi wa covid unvani waruazi wantu kawazorongoa wala kawazorongoa waja warambia mbava peseri aja vuhimi mwanadamu ahimi harma unafiki kaudu mkarakterizeo asubutu atia na nkanzu ahimi akabili mikro ambi wa Komori arenge na ulimengu au renge ba aras deklare ka ya corona ikao iteste wa harma PCR ikao kaisenra PCR ya Komori yo kaisenra simwambia nizo na nahika wantu wao zizo kweli au zizo ntrambo duazorongo mana kavasi na uthubutifu tsoko wonti kao ula wa harma sources kao dinasfanya nyanguza shuto bibu tazaleke na sources zangina wanu wanafiki wazandiki na mwezi mgoto walivanai limenguni na ahirwa taisuku itokao watolivo zinaizinu warrenra wasu wa Komori leo warambia untrambo na uwadeka uli ntidangazo la voti ta voti ni ntidangazo mana yo suffrage dia hidiwa deli ntidangazo mana voti uhibi udhulumu beka roho itojo yangamie hasibabu ntrambo vawana damu dhulumu lazi haki zao za suffrage be kavala wa roho leo vula wa roho za para 40 Komori sababu wadi wa corona na ivuma ja makubali mba msijo dekrete mba mna peseria ja zile ntrambo muhimi mrongo wa mshemeleza hawa unafiki umkarakterize niwo mengoni mama unafiki ya ntrambo yangina ya rongolo wa Komori monsi pia simjidza nizovani muzielewe kawamsambilwa wantu wasuruwazi u directeur do cabinet wamsaidie amwade wa coronavirusi aharmi siti ya samba zizo kaftola dhamana ahima azorongoa na asrona mwenze hunu vaihima dhamana asikwa na wade suwa weda pibliomba na collaborateur wangu wa mwade suwa de collaborateur wa weda rongomba van seremon na wade kadha awi daula uyo de rongomba na va directeur do cabinet wa ministry mlibavu porte-parole baba mnafiki ala guao kakulasuku be katorongo mbo directeur do cabinet wahe a harma isiti ya samba harma problemu za wade mziro na mwezingo tombashkal shairi vamoja na wawe kaudu wadi oho be wanafikwani harma uzandiki kaudu wa karakterizeo harma zitongo zinizikaudu wasifanyao wani ambe lazimu warote Komori watororao na mnavoko wa watoko ulimenguni analini nao watojao watu nahana ambavyo viri makufari ya peu ya rongolo ya kana yezi periodi vani warende kufari insini na mwezi mgoto walivambi manan rongo ini fitolandro rongo maha basi mswapizi wantu wanka swapiziwa fa ima voye ya jarada ya ukamba unafiki lazimu uzie à un moment donné quand il s'agit de la mise en danger d'autrui il lazimu mtwazie huamba ntrambo il lazimu mtwazie ufanya ubabanyifu na ndongo za shinamna bi wanadamu wahime warongowe wajikafiri wahime warongowe mengoni mwa test zanda déjà ces vérifications je les ai fait à travers ya wantu ikao do lazimu wake le premier walazimu wajui shombosho shahimwendra wanba uthubutifu wa kamba shombosho kashsendra ule unafiki zile decret les efangilo tu ule unafiki mengoni mwa wantu ikao autour ya services ikao kade zi comité kade wanadamu walio harma zi idara za sante wantu ikao walio harma au premier plan ya combine vani na source nyingi zikao timwambiani source saba mfukare wangazija rongoa source saba nazikroise de haute crédibilité zikao taparo zurumia suku au taparo parantu wanambia kata verifie manandrongo source saba ile itongese ile na hii rongoa ni confirme au ni infirme na wangina tawantu saba source différentes za structure zambali nambali ile nkesuri huka isource ini yanambia i réseau ini information vani kayale kiana na mtu na jeune confirme yao ile nkesuri mana tidi source de yoyo tidi concorde aux éléments de nambulozo yode mana yatongesa zohaz za sutabuiti skao inamna arfanya wazi moi je suis historien quand je travaille harma service za haza turis fanyao voya namna voko ya recouper des informations pour être sûr huka kawarenga source yangina wa confirmer na source iliyomba na do yo beli jaradangina dio confirmer yao yo de mana mwambia nomba na harma za hazizini tizifanya hajarada za tiruazi na wasamba zintrambo na sira uzimu rizungu hao na hu croiser na hu confirmer na hu infirmer taruasu ila majarada ukaumba wani wanafiki wazandiki wantrambo mengoni mas demonstration lazima mwambia nizo
vukavointi wanantongia ngina vukavointi amba siku yonti tokombe peserija wantu wahandra wa lazimu mengoni mwa wantu ikao lazimu ahalabu watestewa ilazima professionnel médical walio déjà sur le combat en face yezima wadi maradiani wajilwana mbano wantu nkavasi ta docteur umoja komori ile matestewa arma PCR vojana mkia amba warongo wa tijili de leo de vojana amba ne vakane komori vufuna kamoja c'est jouane comme yele stratégie stratégie c'est que wantu wasijua fete amba bahe wa soprano anakili ya komori mwezi Mungu atomrehemu arehemu na wao kama dwa kiambeli hasibabu de uade uno wajua amba ulimengu utojua nes publications stolawa mana il s'agit d'une personnalité de renom international ito rongolo amba bae wa fulani ton kadha donc ulimengu utojua amba ne bae wa soprano afu komori sababu de uade uno de imana wadzama warongoa amba ne vuijiri ka moja deva on sim confirmiani bae wa soprano kafangwa testi ya wantuani itoko yonti ya leke ya namba lazima ikonfirme bana uadeonu de wotu de wo uadeonu hali ulio wajilo na bado bae wa soprano iyo de scaneri morde namna za jilwana na wantu pia wafanya scaneri zo walioho walio na symptoms kao zisirusuka wode walio nao kavasi mtu afangwa testi ijoanye samba de uyo out de uyo be wadzama warongo mavuijiri dese moja walaka wai préciser mbade ya deni na ile hikma ya stratégie ya communication mensongère ya wantu ma professionnel wa Ntrambo imana ile nahika vwa mtu limenguni asiverifi mba komoro tikia mba vuhijiri vufu vwa corona tabewa kwa soprano afu ayamondo ngiharma site officieli atendra andraone mba komori 4 cas déclarés et un décès de mana vavo mkini baiwa soprano ni de kayo ya fa komori wanu wanafiki wazandiki wezi wangamivu yode namna strategy ya wantwani beka kula mtu moja kakula mtu moja ikao asurumia muhono wahe awasurumia hanyo yahe awasurumia itoko yonti airumia o harma hwambi ya wanafiki wa Komor harma hubaba nyisa wa Komori wawati harma huwa ladza harma Ntrambo harma huwa demzironu wantu wa mwezi Mungu waliva baraka zetu mwini mwezi Mungu waliva mana watu livwa zikao kakula mratoka na besheli ya jomba lidondro kudhulumu wa Komori isuku ya wadi wakakabili zinti yaki thumma zinti yaki kisha zinti yaki hazizo kwezi watukufu mengoni mwazi ntongo zikao zilazimu rizijue de uzozo na nisi profite encore une fois ni répondre unafiki wa Ahmed Ben Said Janfari au rongo vojana Ahmed Ben Said Janfari waina Ntrambo arudi waiti mwana damu wa kalma mana jela kamtu wa kalma awaka na mtu wa hadi awaka mtu ajua haki awaka mtu alazimu kemba ulimwahe ulala laini harma horongo kweli kato mrenra bahe au tonton wahe sambi ya meopewika oda mrenrayo leo azina unawao ikao wasidaga ulimengua sambi wasilindra mkini watomlindra mkini labda wamkie mbana aendre bekatwendra ili wafanye na wai avamoja na wafanye strongozini ni seja i analyse ntano mbelvan c'est quoi ama Janfar vojana tiankanzu na kofia ya unafiki akabili kamera asambi antuma unafiki na Ntrambo ambane i delegation kama vinga soprano ya koja Komori watestewa waparoha namba yo wakama negatifu de walawa vavo waenda harma zintrongo etc. Voa deux analyses handrani watu wakakurubifu nentrongo yo wasrongo bazo Ntrambo kafanya la testi de maintenant na suppose ba warongo ba wafanya testi nzan dise vani testi zinzala zimusfanya la soprano il a joué na vavo kabla tarengo ma testi nzan president ngo moja vantu warongo amba vale ko lazimu manati nilio manavu subulo exception ya ukamba soprano mana bahe au kadha na kubali androngo moja soprano kala wa Faransa amba akoja Komori amba ne sibabu imanaja u Komori asija mana sijarma madziho ya bahe anakili harma wadi soprano na wantu ikaudo dunga mana wala wa harma msafara wajohubiri wobao aliyomwade wapashie naye wamvingela renio anrazunguwe uhayati makati toka umba waende nziani wambilo mbane mtu wakojo mwangalia anakiliha yo haki wa uhukontinie inzia waje wa wasuli Komor iyo kavasi mkomora torongo mbana soprano atojo waje aeropori na baha senranda dziwa
wantu wa jambe lazimu atularma 14 wabaliliwa asendre zimezurizo zihea baisha ta Faransa van vo wantu ikao zinyafati za mondo fanyishia vo ambilo mbane wantu kadha na kadha zimezuruma lazimu musifanye dezini na mchezi gana mchezi maski na mchezi kadha mwendre mwafanye ntongweni yo harma pengele la shu humanismu iyo ntongo ikao ilazimu ijiri na ikavujiri mavo dhamana wa wantu wa wanadamu population waandra wangia wafanya ntongo kako lazimu sifanyishie zorsis deplore na hambia wantu me lazimu ristehi zintongo za lazimu sifanyishie bekartojo wararongomba kako lazimu yafanyishie alors que sijo mamtrono katolo wa de kala wa Faransa akiamba bahafu komor da rongoma nserenga avion na min sahani buliwa pie milongo nende na mjie bangu mana kadha nono na rike na yakini rielewe circonstancini ambao mtu ala wako jozungua amhubiri bahe amvinge aende harma msafara dezini za jiri donc bimana yo haki neka wasuli komori vubulwa procedure toko yonti impermete a jouer a assister harma zobseki za bahe mwezi ngo somrehemo mlaje vema vamojana wantu ikao do waindrao bezadunga de unafiki de uvi unafiki de wa Ahmad Ben Said Janfari ne ka wasrongo ma wam tester soprano na suppose maintenant on prend l'hypothèse ma wam tester wam tsara ma hypothèse ya confirmation na Amazon trambo na fiki bo wasrongo ma wam tester harma kiti zile mbazo kitrapidi wakomori lazima watu waelewe ambane wasi karisi vani ambane zile wazrongo vozi va orisidala sijovulishe de masangari na unafiki utorongolo le ordala riju ambane jakma arsaid ya komori 100,000 masques 20,000 kiti za testi na 1,000 sur bluzu za ekipe waza lazimu saidie wantu wa lazimu watu wabibua wadeunu vufu wantu wa para 40 komori wala wantu wani tamtu moja kavasi na mtu moja ikao afanyilwa zitesti warenge testi zini wazifanya wajue bantu wanu wasifa sababu ntini warongo wa barmana wakiamba testi zo zina problem za to ya esheki zikaoka wasizurumia itonge sa encore une fois kati mwambia nizovani amba système des Nations Unies wakana fuvula la testi zikao wakaveleshe ziwazo wavai daula komori inusu ya hizo waveleshe ziwazo wao warenge wastestiana dia madhamana yaliyokomori do testiana wao ministère de la justice atestewa waangalie wadwalo nao na wangina warengi wa testi na wao nao na vanantu wafao el maarufu wala kasfanywa testi zo na wao waruazi wasanyesa wantu amane kavusfanywa testi mana kavas testi siliro PCR de warenge zo skaudu wakavulozo waji testi wao wajeleza wanadamu ikao wasifa wajemaza wasijambe mantu watu wafu sababu détresse respiratoire na problème zini corona zini tikava wantu wasifa la kasfanywa testi tokozonsi rapidi non rien n'est fait de joueur le diomba mana kofanyilwa ya kofanyilwa de harma yi hadisi ya sopranoini vani au nom de quoi de mtojo wanyu kweli muone mbava roho zila wao comme si teste majua mba wantu wana sifa sababu nteni rajua wantu wa renforcer dispositif harama imiji ya wantu wani au wantu wa teste za entourage za wantu wani kaodi wafa hasibabu de wade unu au hasibabu de strongo zini ile rajua ra hafadhi zi famille na zitongo kadha na kakula mtu ikao akamkurubifu na wantu wani razijua meme jora mbiare mkana teste mwako sifanya deyo pour justifier ikemba mana mwangi vraiment toujours me justifier vous avez les arguments wanyo justifier ma motoriser au nom ya hukambane wo mkomori ala wanzia na koja au baisha ukia ivoaja komori mu autoriser bana mbu wakulwa rikawo isimruhusu ay jouer en assistant monsongo zovo kavasi mkomora to imarongo bar bantini mana mkomoro wato rongora to mdisa wa imba siku mahe au baha to fao ambilo harma nyumba vala ziwa vale ro namba vojo fam tumba wo baha prison wa jemazena antu ndrambiyo mba duburie mba mtula enda ndramswalie baisha ukie roho mbovu ya zali kamjele za salamia ndamtia manu nyem mama baisha ukie roho mbovu ya zali kamjele za Maître Bassani andamtia mahe na zangina be wo yot problem be kale wo vungia lumieri au vungia imani wao no maitongena kwa zimefanyisha yo haki yo fanyishia wala riske na polemiki yo kama vale mananti ni volume ba de waya out de waye wala wa harma msafara koja de ntongo ni ajiri donc urtsara les dio rives jorongwa testi zin kazis fanyilo madhamana washisia wa madhamana wa shlopita wa shuto bibu les médecins sont pas testés. Les soignants, les infirmiers, les aides-soignants, les techniciens de surface, ou intervenants, ou prévention, ou plutôt hygiène, ou intervenants pour désinfecter, ou en train de pied qu'à faire le tester.
les familles autour de Moufti qui ont rempli le sababu corona na scanner ya mayoti. Toutes ces familles-là, on ne les teste pas. Tous ces gens-là, on trouve Karma Madio, on trouve Moussa Moufti, on trouve Fanyakada, etc. Toutes ces 40 personnes qui ont fait sababu détresse respiratoire, on trouve non seulement les personnes décédées, qui ont testé, na zi familles zao na watu ikaodu wali mabavuni wako washangiria harma huo wazisa qui ont testé berjo tolo hadisi ya mafia mele amba afanglo test positif ou négatif de mana zamruso etc. Yani mafiti uno ujara narjeleze thumma narjeleze bezinti ni namna wanadamu wa lazima ishi tikatumwambia ndongo bani tirongo sikule bana zintongorizi la govani zisilazimu rizifanye shughuli mana kavalazimu wadeunu ajaliayo ntrambo ajaliayo indiscipline kavalazimu valawa wantu wajawarambia au wajawarongoa vabuza ntongo zangina kamba vale leo ntrambo musoni mostongo zintini wanadamu jamaa kesina mana kila mtu kasivulisha mtu kila mtu kasiste mtu na vavo de hasara vanuija wala vusila mtu ajambia maontono samba ntrambo vavo karitsa harizi juwe narfahamu thumma narfahamu rijua mamwezi Mungu arishushia kahati nyangulu 24 marsi irongolo azali tiana jarshushia ne kahati nziro ya upeo invani zo kahati mbili de zirre maokomori narke harma prudensi ruwane nazo zombili namna lazimu ruwane nazo be kalazimu ya janlia ya ka ambane resijo jambia marsijo relâché islazimu wantu ikao do fanya oma epidemiologiste wale komorna ma médecin wali harma i comité zantrambo za nyuzo mana je le dirais clairement parce que maintenant on bazine comité zantrambo un comité scientifique wo wantu ikao warengwa sibabu wajilo wanamba non seulement ce sont des gens wali yombana réputation yao harma zi domaine zao yo itosho mais arudi wo wantu ikaomba manawaja ovavo c'est au nom du savoir scientifique c'est-à-dire ils vont pas obéir à des injonctions politiques au risque ya hutia ikomori harma mawa radi madiro leo je peux pas comprendre mavama wana damu ikao wasrongo maro ma comité scientifique plutôt c'est un comité de la honte parce que comment se fait-il que un membre qui reconnaît ma scientifique c'est un médecin qui sait très bien maintenant afanya serment d'Hippocrate ikao alava isukuyo amane atotobibu atendra au secours ya uo mbana ana besoin il est amsauvé asubutu aji planqué derrière ya monafike siasa akenasuri mbakava speseri ndra mana kawandra waiona baisendra akenasuri mbakava testi za rumilo wa wantu fa utu akenasuri ma wantu fa vani wasifa sababu détresse respiratoire zali kena nstrongozini barweja hizi yote comité scientifique sinon ta Hitleri makata kufanya solution finali nazi injection létale ils akoremo wantu. Vous voyez ma scientifique, c'était des grands scientifiques qui étaient autour de lui, mais c'était des grands scientifiques qui mettaient sciences au service de la criminalité, exactement comme les membres du comité scientifique ou au Comore ou en Afrique ou en Trambo. Tatijimba wangavine deni na deni, mais quel que soit jarada yao ou antwao, na quel que soit niveau yao, na quel que soit izi diplôme soma, à partir du moment karaki yata umoja hima a dénoncé, a rongwamba vantrambo zongolovani ya un mensonge d'état, on est en train de mentir à un peuple et que wakomoro wa sambilo ntrambo na wakomoro wa sifa sibabu nafikwa siasa. Donc pour moi, zonkumbiza marungua Beyot comité scientifique, de l'io vavomana, si joie scientifique, à l'io médecin, à Jambia Ombanan Suruazi, na wandro siasa wa piloté, et catastrophini, ou angamidze wa komori, ou à la casse démissionné. Non seulement il dénonce pas, mais casse démissionné à la warme comité yo, il a joué à calibre yahorongo, à Syria. Ouais, katorongo, nartafadwali. Kakula scientifique, à l'io comité de la honte. I comité entrambo yo idioho na kakula mtu participant dans ce comité zovavo kawas dénonce ces mensonges d'États-Unis vous êtes des complices et que l'histoire retiendra vos noms amba wanyu de ma complice wazali harme catastrophe et gestion inir para okomori leweniri rongovan namtafadhali bezinti haki thumma zinti haki mjambie mama harma comité entrambo musibala ya ihanyo hasibabu tijoma musoso rezo wampesa mahanyoni de mbwalawe hanyo au mtula dhahabu hanyoni au mrendreni betamuyele wamba jusqu'au point de sacrifier vos vies jusqu'au point de sacrifier ya maisha ya wananyu mujomba wadeonu wahimsika abdu avitana na bakari utojomsike na fulani urege umsike Fatima de mshewao usike na wao usike na ngina mais franchement yako Comore qu'on peut avoir des scientifiques il y a un niveau yovavo non c'est non vraiment ini wantwani wami nsemezi mungkin valva journaliste kan velishdia list ya wantwao bia madinayo ntojo rengaria garde mabeshelea
manao wantuika o wallahi la ndhima catastrophe ni ajirvan silence yao ya kulaze moskufto ho ya dawla hakita wantu wa radie wa harme ordre de médecin comore wa inre hule na hule de baidi parce que ce sont des menteurs, ce sont des complices de crime wali mana wa soutenir wantuika wa serenda crime wa comore na wa ruazi, donc ils sont complices actifs harme crime ka wa comore wa renda ne yezi ya shufujari ni liovani hazi zoko hizo tukufu mengoni mwazi habari zikao derakara rongo rakota rizi rija ledie nazo vani voye problème ya couvre-feu vani i couvre-feu vaswala ledie saulo vali confinement wantu baliliwa ile ti hoja tuka c'est pas du mimétisme ambariki amba mwenze wantu sfanya ton kadha vona rfanyina jau tout ça ça obéit à une logique. Illogique et confinement c'est quoi? Illogique et confinement c'est pour encourager distanciation sociale. C'est-à-dire vraiment balilia wantu. Ama wantu lawe istonge safu ke wantu washashi pareju et que wantu washashi wanu eka pareju isiva nafasi kakula umoja mengoni mwa umoja arenge distancia humtafautisha baina na mnyawe zaidi ya metera hoenrao ila joe avukishihe. Be vorongo lo couvre-feu Comore car kubali mbalini couvre-feu lifangilo Komori. C'est normal, Mandroni, c'était une décision, il a toujours critiqué namna ya fanyishia. Ah oui, portée scientifique yayo. Mais volume marakungi anziani harmas mesure jambe bano, n'importe quelle mesure yo adapté wa. Ils sont adaptés wa meso leo kaisi répondait clairement harman tongo ko fikiri et couvre-feu ya kuhari alors que c'est plutôt le matin de wana da moindra hanguvu wangile na hanguvu surtout na mwezi mtukufu tsumunu namna ruona Komor yakola lazimike mbede iziwa ije henzo mbadia huku. Berkar kubaliana rambiana mane finalement nyangudi hallo na riunge mono lifikira mana vaura ringi ya mtanzani donc ulipuwa inkaro ya handa na ipa 100% tikia ari tapara rasane confirmé mais il semblerait ambane i couvre-feu itaï je regezwa ishushwa pas vite pare à partir de 15 heures wami irai yangu nilionayo na kufikiri ambane plutôt yahuka amba des couvre-feu na couvre-feu zini non nisifikiri wami ametongea kola zimifanyishie plutôt harma wakati nvani parce que zintongozini za mbili wantu mfanya couvre-feu au wantu fanya confinement il lazima ntongozo zirépondre deux choses. La première chose c'est d'encourager la distanciation physique et ou sociale parce que on diminue le nombre de personnes wali harma espace public wali parejo rahibali liantu malagoni kavla wa ilwararu wasonfama wasondongia mwadukan vanu wasendar matongo ilombaini muhimu isonge seke mapareju wajipara vwa nafasi dele wa bushon war malala kai nafasi ibuha una nafasi kusijwa wa vitana na mtu mwasongea na arma mwanzia zavili sa limite la propagation du virus leo Komori intongo wasarako lazima rifanye yakola zimike mana wantu wanua fao za test 20000 tests zinkazafanywa berambilo ntambo na monafiki na specer za ntambo kasenra yakola zimu imetode yakola zimu rifanye Komori yakola zimuike mana zifamizini wantu wanirwa juao ambane va fulani vana fulani na fulani na fulani wantu wanwa ramatuhuma wantu wafanya ikarti geografiki ya zizonizo wajua mba bavula van kadha na bavula van kadha sona maori i tension awi problème ya virusini ya dansi si jantu ingermas l'hôpital zini yakola zimu plutôt wantu opérer des systèmes yokamane resti bloquer le bavula van kadha na van kadha kalisenrele ya hoenraha vers le nord na reng exemple si on considère si on considère une fanoa d'ici ambane libavula la nantini libavula la itsandraya par exemple reja mamane c'est un cas comme on peut prendre le bavula bambao na renge bavula bambao ou itsandraya renge itsandraya reja mamba izoni itsandraya ina difficulté harma difficulté ilio ça renge solution ratoujo rebaya rongomba désormais pour une durée à une quinzaine de jours kavasi déplacement et autorisons entre Itsandra Hushia ou Vandroa Moroni et Itsandra Vandroa Nord. Il est en train de jouer. Qu'est-ce qu'il a mis à bloquer tout? Mais pendant ce temps-là, il a mis à se redéployer. Haziza testi pour identifier qui est porteur, na qui ne l'est pas. Il est en train de jouer à séparer ou à traiter, il est en train de jouer à singiliana tout, etc. Il y a des noms qui ont opéré. Mais tu as tout rongo marsibaya subi. Donc rebaya subi, rebaya 15 heures. Ça change quoi en réalité? Tous ceux qui sont ou na difficultés washuka moroni pia para nyer fanyes kurso ronzi pia te para 15 heures kila mtu na reggae na duburia ka 14 heures 13 heures magari ya jaya na nada murja ya magari mananteni
mana lazima urege haraka harma imija tu donc wamilo na wade na wokas na ulalo na wokas na fana vile mishari dhalika risingili na pia magarini mana kila mtu lazima urege rendra observer i jouer respecter i couvre-feu à 15 heures. Donc l'avantage c'est quoi sur le plan épidémiologique? Je ne vois pas y raison. Na venzo venza mais épidémiologiste wa Comore wa ledze au moins l'utilité des décisions skaud wazrenga au harma essentiel vavo. Il y a toujours il permettait rejouer amba imana nchini mana wasi remu yangalia comme ça on ne comprend pas. On ne comprend pas. Il y a que lazimi adapter wa harma namna mais que si harma namna yo. Donc finalement on sait pas qu'est-ce qui se passe réellement. Vozi kati mwambia na disivan bana wana damu ikao wa parashkali chupara parashkali wala wa plutôt harma situation de détresse respiratoire islazimu wa suivewa harma période inirsorongomane période post réanimation wanu wala wa harma réanimation be wa harma phase ya après mbasrenga malala wanu tukamba na wako wakana appareil respiratoire avasa vano srenga malala yao wenyewe vata salie kati mwambia ni vozi timwambia ni van bana vata salie lo bana wasijua wa deambule mpavi barazani waende etc. Wantwani wazi wa l'hôpital ya Samba kawasivelo havanu donc wasalia waende tawasijanue vojana tsio ne kamu ikiamba va mtu akatawa harma l'hôpital ya Samba wo mwade ça veut dire mwade lo bana asijona bane kasi rumi appareil respiratoire asvola dalala asijua ende mwenye utso ende tatrawa donc comme mwade ende tatrawa ça veut dire que physiquement tu seras ngamba ça veut dire kasina charge virale ya utumpiza wade au kasina wade bema katatsu enrota atrawa ashi clôture au a tromper vigilance ya gardi a tromper na vigilance ya masoigna a enreta lawa ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement ambane wantwani mtuno physiquement à se reprendre de lazimu attestewa encore une fois wodu wantra kolinra jelivuka peseri ya kolia koendra selon les médecins wakon informer so kai test disifanywa de waura buzi wantra jo marso to wawani mana kawasi na kawatsoshwa wa tumpiza mtu wade au GG au rendra wasla l'hôpital vani ou endar l'hôpital yangina ou endar suiviwa comme n'importe quelle personne qui est malade mais tout en sachant amba wantu wanu watojua kemana watojua kema watojua contaminer wantu donc ouvrengwa mesures zangina be wasike vahano wantu wakao d'autant plus si ambarsijile na fete maoho il y a que 14 lits zilo équipés donc 14 lits ils occupent nantu wale bakasna besoin yo non seulement ces gens là s'ennuient jusqu'à preuve que voitio a endeta lawa wo washi timpaka mkini ndongoli bavu be umujini sojua ils gèrent stigmatiser ba de oflanda katawa manarimki au etc be umujini sojua na vahano alawa be waendre vujana ta aparwana aregezewa zopia zonto za kula zimwisike bazi stwaliwa be le razini watu wakola zimwatwalie ziplanzo wao wastwalia de namna watu hibao zimpesa saidi wao zintongozini ile wajua zivunyange morde namna wasalia wavunyanga wao zozelekiana na shahula shahu gere zitongozo na zidra za lazimu kila mtu ailomba lini pazila upara. Enfin pour terminer vamanzani mbushi alveleshidia message bera sasa para na vulshie discours anambia discours ya shibushi ya Andre Radzawelna akoifanya a préciser ambane airwa na mapresident wengi miongoni mwao president Komori amwiri amwambia ambaye lazima apare dalaolo nsijuhahe mana wadonu huo watu wengi harma insi donc wae azali selon ya transcription na fanyilo na mnyawo mbushi harma discours yo mana taipara kanvele shedia yo na ipara rasa mana yo luhaika o alhamdulillah yivora vitama mitsanu barikadimi ntojwani elewe ntongo irongolo fa imma information anba yodeyo abane harma discours arongwa president wa insi ya Komoroho amwiri amwambia mane atovenza parel dalaolo ilparwana alpare lijewa jau mana nsijwahe va wantu wengi kao wafu sibabu de wade onu donc ça veut dire que pour aller faire son plaidoyer azali wa yohendra andamwambie umtuika o andamwambie mtuika o damtsa hao andamwambie mtuika o damtsa hao amsaidie dalaolini asimkonfirme mamfu wantu wengi Komoro be taupara leo Komorono mtu moja de afa de stratégie entrambo yona mwaledzanio vavo ambayo de stratégie kao de ajiri vavo azizo
il semblerait, selon les informations naipara asubivan, ambava bato ikao ingia ngazi yavinga dalaolo harma walalo kalavingo harma ndeza wa maidi serikali ya Komoro Saha aha dalaolo livingwa mana pot ulaka faransa honu harma ambassadi dal commandé Bouchini pour des réseaux privés za klani kize famille azali walikomande wajovanao waonao au walijana mjini hao au wafanyiana fa ima lokalaja sababu nzia za siasa za serikali daula na daula du moins ivagia handra yo kama ikao iwasuli Komori berasa kalatolwa harma markabu lo yo demandi au komandi yafanyilwa napoti ikao uo mtu ibani ya marenranai wa walioho de waltsaha lijao waje wajowavana au walidzielu wantu harma zinzia za shuhala za haramu watawafanye fa ima rasazi ntongozo kazaba inishia harma mkubalo wavo be mana tina korongozo na korongozo justi pour montrer amba vantu wanadamu ikao wao kafikiri daula kafikiri nti do fikiri klan na ufikiri pesa na ufikiri kadha na ufikiri kadha na hiyo deira ngamidza harma nti ya Komoro azizo kwezo tukufu ni sizi ya vavo na humambiani zintongo muhimu andrani kavas peseri enda Komori wanu wanafiki wazandiki na wao wasitihe responsabilite na jukumu za zamaiti na watu wanikaudo wafao na nsi kawisingira mamarbati mziro hasababu ntrambo ni rudin laani ya mamambro wa komite de la honte et komite complice escrimu zijiru wa Komori na wawaru wazi mana ono ya ukamba wama scientifique wangamivu compatible na upeu wazali waru wazi ni jibu ambane Ahmed Janfari wae na ntrambo wae timtwa hadi zorizi jwa nyangu hale ivozi ya huka zo amrendrazo bahe onkulu wahe mwananya he fundu wahe sambi be karako fikiri mbato zidi ankori taike mbana asujo justifie maunafiki na ntrambo devant ya ulimengu ivo na zadunga zona komalizano zovavo bazi mesures zao zowazirenga oti mesures zikao zisiendra au zisi répondre à mes objectifs réels be de liboti la ukatuma risifanya alini mana Turkia mwenzo wao risifanya alini fa imma na resistehi mana zaibalo kenzori au zaibala 20h ça veut dire zile razadunga ojoho kavasi circulation ya wanadamu donc ifazio vavo propagation ya virusi kaisendra be ya toka muhimu do hu adapter harma zone géographique wajue mba zone kadha na zone kadha itension ya stongo zavavo auzi wadeunu wavavo hanguvu wajambe manava vorsi bloke van kadha tavan kadha beyo kaisa haya kama ndo bloke tu resizi ya van kadha na van kadha fsintini wantu mais pendant ce temps là les équipes s'acharnent pour faire les tests harma wantu wao walio harma mujo rilerbainishe walo mwade na wakasi mwade lerjue rihubiri walo alio nashkali kasimwade na walo mwade avolo dalao wakasimwade ajoe atolovan vangina be na ikakaris fanya halini yazi yonti tofanyisha Komoro maana kavan sarasa hazi maana wantofanya hazvande mamedse wa wanaotu haiki ya swashinrao be intongweni fanyisha Komoro vatsina strategy na plan ya kweli kweli ya hazi zivani yauri shinzona sorongwaro wantu alima mroni c'est-à-dire wana ntongo hazi wafanya vani be ujua fete mamro shuka sujoza ramase bimana wantu strete wantu wasalia tijite wasalia wantu wajimaze wantu waimunda ndra waono waimore gemjina zimezuri za ntinde zirengwao kaka wandra waona au wantu wakoa tabibu wantu malagon hao mezuri ntindu wavolozo conseil ntindu wavolozo kavasi tongu tsoko yonti ntiniwo sasa watu mori usirenga maji ya birkani marafu uyanao urenge wahinwa yasalia urumia shoni wakato yaoni yastria hule ujame manse ndana bu endregeze birkan hule manale majidi yayo c'est exactement ce qu'on est en train de faire au Comores kavasi tongo tsoko yonti lona plan na stratégie tongo huo naomba na tongo ni manarifa nyovani c'est pour contribuer rende harma ifazi le renda ovale jamais kavasi usera na ntrambo na unafiki na mtola wangina waliomba na lazima utolide namna lazima wafanye tawahibe wafanye tawavunzange wafanye tawatini le seul moment yaza la rangisamba a efficacy nyangusu ko ay arma yezi yovavo momambili c'est sa façon de voler les élections voilà son haya et leur méthode de planifier la mise à mort de notre comme Faiso Ali na wasali ale namna ya planifier wa tawa exécuter wa sitongo zenza fangia zo devant lui lomba wa exceller parce que quand on fait ntongo yo c'est quoi
wajua quand on va tuer ces gens-là, on risque de faire des enquêtes. Donc on dit au procureur de ne pas ouvrir une enquête. Donc watolia ne plan B. Warudi wajua mane itolazimu renseignement militaire, ibiro B2. Ifanye enquête akanrani, wa interdise sifanye pour étouffer. Warudi wa intimider les familles, wa zambia bazis porter plainte. Donc wa sauver les arrières zao zonzi pia harma inam naini wajame mane OK, c'est bon, venir verrouiller ya ferini que toujours à dire. Bewa hufanya plan ya stratégie tsoko yonsi war hafadhina wade onu impossible. Ils sont incapables de le faire. La preuve c'est quoi? On est en train de mourir. Recifa Shimpuhu kava sondro hobiro kava si stratégie na zadunga vavo unafiki de jombilo oyo mbava kadha ya bulo vantrambo si mama na damu akabili wantu wa mebana si shemede dzara mwinsi yatu ambarna kaya corona au kadha au fumtu mana baywa soprano afu limengu to jomba baywa soprano afu donc yejo kamba nzio baywa soprano afa ka déclaré donc scandale jotenda ulimenguni au etc mais ils sont vraiment indignes be suku mengol masuku idaula haki itorekia watu wao wonzi pia nyangui komite ya unafiki ya Ntrambo ini fanone komite ya itileri na komite parce que manango itileri toute proportion vatsina kamba rongomba vao watu wa ulawa na itileri de namna ula komor non c'est juste des méthodes ya ukambane, c'est des scientifiques qui soutiennent ma politicien wandresa wantu harma upeu na ajali na kuvele antu kiama na wao waruazi wa makomplisi harma habari yo vavo tita anjoe na ika harma comité de soutien yo comité scientifique yo mangu avavo bangu avavo kokwangu au mwanyangu au etc wantu wao pia umon vavo yayo madhalimu wao mafisadi makungufi warendra umbi mana wa dhulumu wa Komori hauunga mhono yezi na yezi yoke unga mhono tu bisho shintru na patro desongesao mtu unga mhono yezi de mana warozi na wa Komori wangamia obe mwezi mkatujalia inti yetu ya hiriki na suku mengoro masuku watu répondre devant les tribunaux harma hadisio wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.